हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगजेब और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ को इंग्लिश के साथ हमारी मकामी ज़बान में समझने की कोशिश करते हैं जो कि उर्दू है। तो रूल ऑफ लॉ मतलब कानून की हुक्मरानी। अब कानून की हुक्मरानी के मुतालिक जो मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, थ्योरीज हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन आज जो हम समझने जा रहे हैं उसमें कोशिश करेंगे कि हम अपने मकामी ज़बान में समझें कि रूल ऑफ लॉ है क्या। तो स्टार्ट करते हैं कि गुड गवर्नेंस मतलब जो अच्छी हुक्मरानी होती है, इम्प्लाइज द रूल ऑफ लॉ, वो कानून की हुक्मरानी पर बाकायदा से अमल करती है या उसको नाफिज करती है। मेंटेन्ड थ्रू द इम्पार्शलिटी मतलब बगैर किसी पार्शलिटी के वो उसकी अमल दरामद करती है। एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द लीगल सिस्टम, और जो कानूनी सिस्टम में, कानूनी निज़ाम में उसको बाकायदा से असर में रखती है, उसको मुकम्मल इफेक्ट में रखती है। रूल ऑफ लॉ आल्सो मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। रूल ऑफ लॉ का मकसद है कि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, पर्टिकुलरली दोज ऑफ मिनॉरिटीज़, खास करके जो अक़लियतों के हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि आज़ाद अदलिया है। एंड इम्पार्शियल और बगैर किसी फ़र्क के हिसाब किताब के। एंड इनकरप्टेबल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़। एंड इनकरप्टेबल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, और जो कानून की हुक्मरानी या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका बाकायदा से वो बगैर किसी करप्शन के उन पर वो असरअंदाज कराते हैं या उस पर अमल कराते हैं। द रूल ऑफ लॉ इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस। रूल ऑफ लॉ मुख्तलिफ शर्त व शराइत पर डिपेंड करता है या फिर उसकी वैराइटीज़ हो सकती हैं। बीइंग स्ट्रांगली कनेक्टेड टू गुड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो कि बाकायदा से आपस में जुड़े होते हैं जैसे कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के मतलब इंसाफ का बेहतरीन निज़ाम। गुड लीगल फ्रेमवर्क जो कि कानून का एक तरीक़ेकार है। वेरीफाइड डिस्प्यूट मैकेनिज़म्स, जो कि डिस्प्यूट मतलब जो कि मुतज़ाद मैकेनिज़म्स हैं उनका बाकायदा से वेरिफिकेशन होना। इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ में बराबरी या सब हर किसी को इंसाफ देना या इंसाफ मिलना। एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशल ऑफिसर्स, लायर्स, जजेस, और जो इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद खुद मुख्तियार जुडिशल ऑफिसर, जो कि जुडिशल ऑफिसर होते हैं, जो लायर्स वकला, जजेस जो कि काजी या फिर जजेस होते हैं हमारे यहाँ कोर्ट्स में। द रूल ऑफ लॉ रेफर्स टू अ मैकेनिज़्म। रूल ऑफ लॉ एक ऐसा मैकेनिज़्म है, अ प्रोसेस एक तरीक़ेकार है। एन इंस्टीट्यूशन एक इदारा है। अ प्रैक्टिस एक अमल है। और अ नॉर्म या फिर एक बाकायदा से नॉर्म है दैट सिक्योर्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गवर्नेंस, जो कि एक मखसूस अंदाज में हुक्मरानी को मजबूत बनाता है। द अपोजिट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज आर्बिट्रीनेस। रूल ऑफ लॉ का जो उसका मुतज़ाद है वो आर्बिट्रीनेस है। आर्बिट्रीनेस एक अलग टॉपिक है जिस पर मैं मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। आर्बिट्रीनेस मीन्स द विल ऑफ वन पर्सन or group or committee, and its various forms are known as despotism, absolutism, authoritarianism, and totalitarianism, which are widely thought to be evils that the rule of law is supposed to curb। के मतलब ये इस तरह से आर्बिट्रेशनेस का मतलब है कि डेस्पोटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म मतलब एक मुकम्मल अख्तियार आर्बिट्रेशन में किसी पर्सन, शख्स या किसी ग्रोह को या फिर किसी कमेटी को दे देना, जो कि
ایک اتھارٹیرین مطلب ایک مکمل اس کی اتھارٹی ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی کرے. ٹوٹلیٹیرینزم مطلب وہ مکمل اس کو اختیار ہونا کہ وہ چاہے جو بھی ایوارڈ دے تو وہ بالکل دے سکتے ہیں. وچ آر وائڈلی تھاٹ ٹو بی ایولس، جو کہ مکمل جن کو سمجھا جا سکتا ہے یا پھر مانا جا سکتا ہے کہ وہ ایولز ہیں، مطلب برے ہیں. دیٹ دا رول آف لا از سپوز ٹو کرب، جس کے مطابق جو رول آف لا قانون کی حکمرانی ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا یا پھر وہ ختم ہو جائے گی. We may differentiate two as a rule of law as a rule of autocracy. ان دو جو کہ ڈیفینیشنز یا جو الفاظ اوپر بتائے گئے ہیں ان نظریے کے مطابق قانون کی حکمرانی کا ایسے آٹوکریسی مطلب کسی ایک شخص کے ہاتھ میں ہونا یا حکومت کا نظام ہونا کہہ سکتے ہیں. مونارک از ابو لا، بادشاہ یا بادشاہت قانون سے اوپر ہے. ویئر از ان دا رول آف لا رولرز مینس دیٹ دا گورنمنٹ از سبجیکٹ ٹو ایگزسٹنگ لاز ایز مچ ایز اٹس سٹیزنس آر. رول آف لا کے مطابق حکومت جواب دہ ہے اپنے شہریوں کی اور قانون کے مطابق اس کو عمل درآمد کرنا ہے. Thus, a closely related notion is the idea of equality. Rule of law کے جو سب سے قریب تر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے equality before the law، مطلب ہر کسی کا قانون کی نظر میں برابر ہونا. which holds، جس کے مطابق that no legal، کوئی خاص قانونی person shall enjoy privileges، کسی کو کوئی خاص قانونی تحفظ نہیں ہوگا. دیٹ آر ناٹ ایکسٹینڈیڈ ٹو آل، کسی ایک کو باقاعدہ سے اس میں پریویلیجز نہیں ہوں گے بلکہ سب کو اس کے فوائد ہوں گے یا پھر آسانی ہوگی. اینڈ دیٹ نو ون ان پرٹیکولر شیل بی امیون فرام لیگل سینکشنز، یا پھر اس میں کسی کو قانون کے مطابق رعایت نہیں دی جائے گی. ان ایڈیشن دا اپلیکیشن اینڈ ایڈجوڈیکیشن آف legal rules by various governing officials are to be impartial and consistent across equivalent cases, made without taking into consideration the class, status or relative position of power among disputants. مطلب جس کے مطابق جو بھی کیسز ہوں گے ان میں نہ کسی کا اسٹیٹس دیکھا جائے گا، نہ اس میں کوئی رشتہ داری دیکھی جائے گی، نہ کوئی طاقت دیکھی جائے گی جو کہ متضاد شخصیتوں یا پارٹیوں کے درمیان ہے. لاز شوڈ بی اوپن اینڈ کلیئر، قانون باقاعدہ سے ایک کھلا اور آسان ہونا چاہیے. جرنل ان فارم، ایک عام فہم میں ہو. یونیورسل ان اپلیکیشن، جو کہ باقاعدہ سے ایک عمل درآمد کیا جا سکے. اینڈ نویبل ٹو آل، اور یہ باقاعدہ سے سب کو معلوم یا سب کو سمجھنے میں آسان ہو. مور اوور لیگل ریکوائرمنٹس مسٹ بی سچ دیٹ پیپل کین بی گائیڈیڈ بائی دیم، اور اس کے مطابق جو لیگل مطلب قانونی ریکوائرمنٹس کے مطابق ایک عام آدمی اس کے مطابق اپنی گائیڈ مطلب اس کی رہنمائی ہو سکے. دے مسٹ ناٹ پلیس انڈیو کوگنیٹو، اس کے رول آف لا کے برخلاف کوئی بھی کوگنیٹو نہیں ہونا چاہیے. اور بیہیویئرل ڈیمانڈس آن پیپل ٹو فالو، یا پھر اس کے جو بیہیویئرل ڈیمانڈس مطلب کسی کی خواہش پر اس کو چلنے کا نہیں کہا جا سکتا یا کہہ سکتے. Thus the law should be relatively stable، اس طرح سے قانون ایک باقاعدہ سے اسٹیبل ہو. comprised of determinate requirements، اس کے مطابق مطلب رول آف لا کے مطابق comprised of determinate requirements کے مطلب ایک باقاعدہ سے ایک جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس پر پورا اترتا ہو. دیٹ پیپل کین کنسلٹ، کہ اس کے مطابق لوگ کنسلٹ مشورہ کر سکیں بفور ایکٹنگ اینڈ ناٹ ریٹروسپیکٹولی اسٹیبلش لیگل اوبلیگیشنز، یا پھر
कानून आने से पहले कोई भी उस पर जिम्मेदारी ना हो। अब रेट्रोस्पेक्टिव इस्टेब्लिश लीगल ऑब्लिगेशंस की मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि बिलफर्ज एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में आया। तो जो 1972 में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे थ्री में दिए गए हैं क्लाजेस, उसके बरखिलाफ कोई फैसला या कोई कदम लिया गया है तो उस पर बाकायदा से अमल नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वजूद में आया था वो आया था 1973 में। तो मतलब वो रेट्रोस्पेक्टिव उस पर इफेक्ट नहीं होगा या फिर ऑब्लिगेशन। फर्दर मोर द लॉ शुड रिमेन, आगे अगर उसको हम कहें फर्दर मोर द लॉ शुड रिमेन इंटरनली कंसिस्टेंट, आगे अगर हम उसको रूल ऑफ लॉ को मज़ीद वजाहत करें तो वो बाकायदा से कंसिस्टेंट मतलब एक कायम हो दायम हो, एंड फेलिंग देट शुड प्रोवाइड फॉर लीगल वेज टू रिजॉल्व कंट्राडिक्शंस देट कैन बी एक्सपेक्टेड टू अराइज, और उसका बाकायदा से जो मुतजाद हैं। However, despite these basic features, the rule of law has not always had particular established or even systematic formulation, not for lack of attempts by jurists and political philosophers. The idea that the law should contribute to beneficial ways of channeling and constraining the exercise of public power is a matter of interpretation that is especially true and over time and across different polities. के जो the idea that the law should contribute के मतलब रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जो कानून है उसको बाकायदा से बेनिफिशियल एक फ़ायदा होना चाहिए, चैनलिंग एंड कंस्ट्रेनिंग एक उस पर अमल दरामद करने में या करवाने में आसानी हो। द एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक पावर, जो कि एक पब्लिक पावर या जो पब्लिक के आम एक फ़ायदे में हो, मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन के मतलब उसकी वजाहत भी हो सके, दैट इज़ स्पेशली ट्रू, जो कि जेन्युइन है, ओवर टाइम एंड अक्रॉस डिफरेंट पॉलिटीज़, जो कि मुख्तलिफ पॉलिटीज़ के मुताबिक होनी चाहिए। One reason why its meaning continues to be widely contested is that any of the strict legal or philosophical aspects of the concept points beyond it. It's also to be itself also to political and social conditions that are historically and culturally कंटीजेंट के मतलब उसके मुताबिक जो एक पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट है, आइडिया या जो उसका ख्याल है, उसके मुताबिक बिल्कुल वो एक इट्स सेल्फ टू पॉलिटिकल। द आइडिया दैट द लॉ शुड कंट्रीब्यूट टू बेनिफिशियल वेज ऑफ चैनलिंग एंड कंस्ट्रेनिंग द एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक पावर इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट इज स्पेशली ट्रू ओवर टाइम एंड अक्रॉस डिफरेंट पॉलिटीज। One reason why its meaning continues to be widely contested is that any of the strict legal or philosophical aspect of there is always some larger normative vision about the nature or purpose of law and the legitimate aims and political and limits of political power that it support it, which stand to enjoy even less agreement. इस सारे पैसेज के मुताबिक जो रूल ऑफ लॉ है वो एक बाकायदा से एक कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी के मुताबिक एक फैसले होने चाहिए जिसमें आवाम को फ़ायदा हो, और जो मुकम्मल पॉलिसीज़ या जो मुकम्मल इसमें आइडियाज़ होने चाहिए वो एक जनरल पब्लिक के फेवर में होने चाहिए। कोई भी ऐसी ताकत ना हो जो कि एक जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, उसको पूरा ना हो सके। तो इस पैसेज के मुतालिक अगर आपको कोई इस पैसेज के मुताबिक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन आप देना चाहें तो बिल्कुल आप इसमें
کمنٹ کر سکتے ہیں. اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے. پلیز سبسکرائب مائی چینل, لائک اینڈ کمنٹ. And if you have any query or question, you can comment or ask on my mobile number WhatsApp, and I have mentioned here my email address that you can contact me. So hopefully this video will help you to understand the rule of law, and the purpose behind making this video is to help those who are unaware of rule of law and facing difficulty or a problem to understand the maximum rule of law. So this video will help you not only to understand but to interpret, to write, to have your own vision and thoughts about the rule of law. So take care of yourself. See you in next video. Thank you. Bye.